En octubre del 2019 hubo un estallido social en Chile y con él la ola feminista que se expandió por todo el mundo. Sí, y acá vamos a hacer todo. No, supermercado. Esto me pareció bacán también. Márcalo. Pero no me importa. Ocupa solamente el cuello. También. No sé. Porque he visto muchos años acá, en Francia. ¿Por qué sos francesa? ¿Yo? Sí. Porque nací en Francia, me fui para allá de bebé. Mi papá es argentino, mi mamá es francesa. Ah, ok. Soy de verdad, mitad de sangre, de pasaporte, de todo. Viví acá, viví allá. ¿Y tú? Yo soy de Argentina. Ah, ok. Tengo ciudadanía italiana, pero solo para permanecer acá no me considero para nada. Sí, es lo Fui a mismo. Italia, no tengo una puta idea. Lo mismo me pasa, yo tengo española, pero yo, no sé, a mí solo me ha ayudado para Sí, no sí, Digo, sí, pero si te sirve, está bien. Sí. Cuando estábamos en las movilizaciones estudiantiles en la U, hubo en un momento como unas ganas de hacer un comité creativo y mi hermana, la Sofía que va a llegar ahora y todo, bueno, compramos pintura, trajimos para hacer pancartas, recolectamos los cartones y la gente venía a sacarse la foto de que estaba haciendo algo y se iba. Y uno quiere ir a expresar un poco su rabia contra el sistema, gritar fuerte, cantar, sentirse como liberada y como soltar. Y es difícil cuando en verdad como que todo se rige en un marco muy serio. Y lo que hice es que traje todos los aritos que no uso. Y digo, se pueden desarmar y quedan cositas para coser o para... Sí. Ces derniers dimanches, le 1er mars, vous avez eu déjà une réunion du collectif Despatriarcalizadas pour s'organiser, pour chanter le grand hymne qui est devenu un violaire sur ton chemin. Comment ça se passait ces dimanches? Que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es que ahora decimos eres y después sos. Bueno, en todo caso, eres y eras, se escucha Sí, igual. se escucha igual, es lo mismo. Igual que acá en francés, c'est toi. El violador eres tú. El violador sos vos. ¿Eso es con la mano derecha o con la izquierda? Perdón. Todo con la izquierda, todo con la izquierda. Todo con la izquierda. Es que así lo hacen las tesis. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador sos vos. ¿Estamos, no? Sí. Invitamos las copas francesas. Le viol. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Je voulais dire qu'ici, sur ces plateaux, nous avons des femmes latines, une majorité de femmes chiléennes. Vous êtes nombreuses? On est libre. C'est-à-dire une vingtaine, mais le monde vient et va et vient. Et elles sont toutes les bienvenues, celles qui veulent participer. Parce qu'on fait avec ce qu'on a, en fait, finalement. Oui, avec le temps qu'on a. Et c'est un peu aussi une espèce de manifeste. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de financement, on n'a besoin de rien, on fait avec ce qu'on a. Je pense que ce qu'on a eu en commun, c'est le besoin de rallonger une temporalité, un espace qui nous était propre dans nos féminismes par pays, finalement, ou par continent, et que ici, il y a plein de couches de signification qu'on ne pouvait pas exprimer de la même façon si c'était pas articulé entre féministes d'Amérique latine. El Estado
dice. Ahora sí. El Estado opresor es un macho. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce groupe féministe, Las Tesis? C'est un collectif de quatre femmes chiliennes qui, en fait, étaient en train de faire une pièce de théâtre et après, dans le contexte du despertar chileno, de l'explosion sociale, ont pris une partie de leur pièce pour faire ce qu'on n'appelle pas vraiment un flash mob, qu'on appelle plutôt ou une performance ou une chorégraphie, en rapport justement à la violence que vivent les femmes dans ce contexte de guerre. Et c'était impressionnant parce qu'il n'y avait pas une ville où ça se faisait pas. À moi, personnellement, ça m'a apporté une façon de pouvoir amener la chose dans mon territoire ici en France et de pouvoir ici le porter comme un cri à moi et à tous mes camarades pour s'approprier de nos revendications, de nos sentiments de frustration à l'autre bout de la terre. Et puis c'est une chance aussi d'avoir ici sur Montpellier des collectifs des femmes, autant de nationalités différentes aussi. Ça vient enrichir cette lutte puisque en France nous avons des conditions spécifiques aux femmes, mais dans des autres pays les combats ils sont loin d'être acquis. Et en gros je pense que si cette année est plus forte, c'est parce que l'année dernière, il y a déjà eu un bon travail de la part des sœurs espagnoles et latino-américaines. Et c'est justement parce qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a cette guerre mondiale contre les femmes qui continue à exister. Una amiga que está en Toulouse tiene una colectiva de latinas también, la colectiva Las Sueltas, y ellas ya hicieron un trabajo de recopilación de cánticos, así que me mandó, tiene uno que se llama Cancionero Feminista y otro que tienen específico para el aborto, por la cuestión que hubo la semana pasada en Argentina. Sí, en Argentina. Ya, entonces tengo los documentos y me mandó el audio. Aborto legal en el hospital. Aborto legal en el hospital. Es muy linda ella, me encanta. Hagámoslo 2 veces cada uno para que estemos seguras, po. Agarrarnos. 1, 2, 3, 4. Alerta, alerta, alerta que camina, que todo el territorio se vuelva feminista. Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista. Mujeres contra la violencia, mujeres contra el capital, mujeres contra el machismo, contra el terrorismo neoliberal. Si el Papa fuera mujer, el aborto ya sería ley. Si el Papa fuera mujer, el aborto ya sería ley. Basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. Mi mamá también decía, la libertad está en tener su propio salario. Y así salimos de la casa, con nuestro trabajo y nuestra profesión, porque eso es importante. Pero hay cosas que también a mi papá, te digo, o sea, es difícil porque son de otra época. Yo sé que, por ejemplo, mi papá era súper machista y el día que a mí me violaron y que él lo supo, su manera de pensar cambió totalmente, totalmente. A mí también un viejo de mierda como que me tocó y fue una persona que mi abuela conocía, entonces como que eso fue cuando yo era súper chica, tenía como 13 años, y una vez en una conversación con ella me dijo como, no, porque esas feministas pelean por puras huevas, y yo como, así como para cagar, y le empecé a argumentar como ¿tú crees que pelean por puras huevas? Pero en tus tiempos también había gente que decía que pelean por puras huevas y ahora tú votas y ahora tú tienes un trabajo. Me decía como, tú no sabes la cantidad de violaciones como aumentó cuando empezó esa moda de las minifaldas. Así que ahí le dije como, sí, obviamente, Vita, porque cuando yo tenía 13, seguramente fue mi culpa que ese viejo de mierda me haya venido a tocar. O sea, tenés toda la razón, como a cagar. Yo, ¿por qué Tucha tenía que estar ahí sola? Sí, fui yo. Y quedó así, y me dijo como, no, bueno, pero es que eso es un caso particular, como ahí en ese caso, como que no fue. Y yo como, es que no son casos particulares, como, no existen los casos particulares, esos son los casos. Y así es.
Alors justement, ce 8 mars, il y aura sur Montpellier toute une journée consacrée aux femmes, encore en parlant de la lutte pour des droits ils nous appartiennent déjà, ces droits, mais il faut les vivre dans les quotidiens. Plus qu'une journée pour dire oui, on a des droits, c'est pour revendiquer les droits qu'on n'a pas. Et je pense que c'est cette question législative aussi qui fait que ça change autant de les revendications par territoire aussi. Nous, on a cette question de l'avortement qui est quelque chose de très fort et qui nous mène à une lutte qui peut être plus viscérale, plus... Mon corps, mes quelque règles. chose qui vient d'une rage très profonde. Une explication, les bandanas, banderoles vertes veulent dire ça. Si vous voyez des bandanas vertes, les féministes latino-américaines portent ça parce que c'est pour la dépénalisation de l'avortement. Donc la journée de la femme, c'est pour ça que c'est international, parce qu'il y a des choses qui ne devraient même pas être dites et qu'on a toujours à les revendiquer. Alors oui, c'est un espace qu'on a besoin de s'approprier partout. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une journée pour ça aussi. Le 8 mars nous appartient à toutes, même si on n'est pas féministe. Il faut sortir de la maison, là. Il faut qu'on se libère. Et il faut se dépatriarcaliser, décoloniser, déconstruire et tous les dés possibles pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, quoi. El feminismo latinoamericano es un feminismo que canta, que baila, que grita, que llora. Una lucha visceral presente en las calles de todo el mundo, que prometió nunca rendirse. Ni la